तुमकां सगळ्यांक वेलकम. नमस्कार. हांव वाल्मिकी नायक. म्हजे बरोबर आसा बाब संदेश तेरेकर, रॉक मस्करेनियस आनी बाब पी.ओ. केविन. आज 14 सप्टेंबर. खूब जाण विसरले आसतले, पूण आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हटल्यार लोकांक याद दिवपाक. कित्याक 14 सप्टेंबर 2022 एक गोंयांत व्हडलो इव्हेंट जाल्लो. एक लग्न जाल्लें, काजार जाल्लें, आनी तें काजार म्हळ्यार BJP आनी काँग्रेसा मदीं जाल्लें. 14 सप्टेंबर 2022 ज्या काँग्रेसीच्या आमदारांक लोकांनी हाताचेर मत मारून निवडून हाडिल्ले, 8 जाण BJPन उडकी मारली. सो आज 14 सप्टेंबर तांचो तिसरो वेडिंग एनिवर्सरी. सो हो वेडिंग एनिवर्सरी आमी सेलिब्रेट करपाक स्पेशल एक केक सुद्दां केल्लो आसा. स्पेशल तांचो जो सिंबल आसा, BJP आनी काँग्रेसीचो काजाराचो जो सिंबल, तसलो एक केक हाडिल्लो आसा. आनी आयचो दीस याद करपाची खूब गरज आसा, कित्याक वी मे बी मॉकिंग दिस, बट इट इज अ व्हेरी सॅड डे फॉर डेमोक्रेसी. कित्याक ज्या लोकांनी त्या काँग्रेसीच्या आमदारांक विश्वासान मत मारिल्लो, इट हॅज बीन अ बॅक स्टॅबिंग ऑफ दोज वोटर्स. आनी हे 8 आमदार जे गेल्ले BJPन, ते कोण सादे आमदार न्ही. दे वर नॉट सम न्यू कॅन्डिडेट्स दॅट काँग्रेस हॅड जस्ट इंडक्टेड बिफोर इलेक्शन. तांची चड तांकां म्हायती नाशिल्ली ते कितें करतले आशिल्ले, तशें न्ही. These were senior leaders of Congress, as senior as an ex-chief minister of Congress, an ex-minister of Congress, जे काँग्रेसीन यूथ काँग्रेसीचे प्रेसिडेंट त्या लेवलांच्यान वयर सरिल्ले मनीस, लॉयल टू द काँग्रेस. एटलीस्ट वी थॉट सो. हे लोकांचो घात करून BJPन उडी मारली तांणी. अँड द वर्स्ट पार्ट इज, दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम. हे जर पहिल्यांदा जाल्ले गोंयांत जाल्यार शॉक जातलो आशिल्लो लोकांक. ह्या फावटी लोकांक शॉक सुद्दां जालो ना, बिकॉज द एक्झॅक्ट सेम स्टोरी हॅड रिपीटेड जस्ट अ फ्यू इयर्स अगो, बिफोर 2022. 2017 तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, काँग्रेसीक 17 सीट मेळिल्ले. आनी 2017 ते 2022 इलेक्शन येता म्हणसर 17चे 15 जाण BJPन गेल्ले, फक्त 2 जाण उरिल्ले. सो इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम that such large scale 2/3 majority of Congress party MLAs had defected to the BJP. आणि हे जाणा असताना 2022 इलेक्शनान काँग्रेसीन परत त्योच मिस्टेक केलो. They did not do anything to ensure that it would not be repeated, that defection would not be repeated. फक्त ताणें लोकांक मूर्ख करपाचे थोडे ताणें एक्शन्स घेतले. राहुल गांधीक आपयलो, कॅन्डिडेटा बरोबर फोटो काडलो, राहुल गांधी सांबाळटलो म्हणून आमकां. लोकांचो तोय विश्वास तितलो उरलो ना. सो मागीर तांणी कितें केलें, आम आदमी पार्टीन स्टॅम्प पेपराचेर स्वॉन एफिडेविट केल्ले. आमी करया म्हणून लागले. काँग्रेसीन स्वॉन एफिडेविट केले. हे स्वॉन एफिडेविट कोणें पळयल्या? Nobody has seen the sworn affidavits that Congress candidates had given before 2022 election. आम आदमी पार्टीन जे काँग्रेस जे sworn affidavit दिल्ले, ताचे कॉपीज काढून आमी डोर टू डोर लोकांच्या घरा पावयल्ले आसा. जर जे sworn affidavit काँग्रेस कॅन्डिडेटान दिल्ले खरे, जाल्यार why did Congress party not file a legal case against even one out of those 8 MLAs? आसा न्ही. It is a violation of law. You can at least file a case against them for fraud. ते सुद्धा केले ना तुम्ही. That means your affidavit itself was fraud. आम आदमी पार्टीचे आमदार जर BJPन उडी मारिल्ली, जाल्यार forget about just आम आदमी पार्टी, any of the voters who had voted for Captain Vinzi or Engineer Cruz could have gone to court saying that I was given this affidavit by this man and he has lied on it and now he has joined the BJP. एक वोटर, साधो वोटर सुद्धा आमचेर केस घालूंक शकता. दॅट इज द स्ट्रेंथ ऑफ आर एफिडेविट. इट वॉज अ रियल एफिडेविट. काँग्रेसीचो एफिडेविटूच फेक आशिल्लो. दॅट इज वाय दे आर नॉट फॉरगेट डिफेमेशन कितें म्हणटा ते, डिफेक्शन केस, डिस्क्वॉलिफिकेशन केस तर सोडूच, इवन अ स्मॉल फ्रॉड केस काँग्रेस कुड नॉट फायल अगेन्स्ट दोज 8 MLAs. एटलीस्ट एक मॉरल विक्ट्री तरी मेळटली आशिल्ली तांकां.
मागीर तांणी ते देवळांनी मस्जिदांनी चर्चींनी वचून जो ढोंग केलो पळय न्ही ताचेर हांव उलोवंक सुद्दां सोदिना. इट वॉज जस्ट अ मॉकरी ऑफ पिपल्स फेथ. इट वॉज द म्हणजे लोएस्ट दॅट यू कूड गो टू. ताचेर आमी उलोवपाचेच ना. पूण तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें हे सगळें करून सुद्दां द मॅच वॉज ऑलरेडी फिक्स्ड बिफोर 2022 इलेक्शन्स. इलेक्शनाच्या थोड्याच दिसा पयलीं थोडे स्टिंग व्हिडिओ आयिल्ले, तुमकां याद आसा सगळ्यांक? मे बी मेनी हॅव फॉरगॉटन. ह्या स्टिंग व्हिडिओन जे थोड्याच म्हयन्यांनी जाले ते ऑलरेडी काँग्रेसीच्याच कॅन्डिडेटान स्टेटमेंट दिल्लें. वन ऑफ द स्टिंग व्हिडिओज वॉज विथ संकल्प आमोणकर, MLA of Mormugaon. In that, he is clearly saying that if I win and if Congress government does not form, I will go to the BJP म्हणून. You can talk to Digambar Kamath, he will take the call. हे सगळे सेटिंग जाल्ले पयलींच. Digambar Kamath was supposed to take the call to do en masse defections from Congress to BJP if Congress is not able to form the government. This was pre-decided before 2022 election. So कितें म्हणटा, what is Congress trying to do? They did not do anything even after those videos came out. आम आदमी पार्टी बरोबर एकदा एका दिल्लीच्या इलेक्शनाक जाल्लें where one of our candidates we had found out that he had compromised. इलेक्शनाच्या एक दीस पयलीं we withdrew him as a candidate. We lost that seat. नाका म्हणलें आमकां असलें सीट मेळिल्लें. Instead of getting backstabbed or the voters getting backstabbed. One day before the election we left that seat. So despite these videos coming, ही सगळो पुरावा आसतना की तुमचे कॅन्डिडेट जे आसा ते उडी मारपाचे आसाच, हे डिसाइड जाल्ले आसात. Why did you still allow them to contest and win on a hand symbol and let the voters be backstabbed? तर आता नेक्स्ट इलेक्शन येवपाचें आसा. What is Congress going to do? कशें कन्विन्स करतले ते आपल्या वोटरांक की ह्या फावटी सुद्दां तांचे आमदार ओळखी मारचे ना. तुम्ही देवा पर्यंत पावले मरे. आता देवा वयर कोण आसा? What are you going to be able to do to convince the voters that your MLAs will stay with you? How will you convince a Congress voter that you are truly fighting against the BJP and not helping the BJP? Because आता पयरूच दिल्लीक इलेक्शन जाला, तातूंत तर ओपनली काँग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट इन दिल्ली देवेंद्र यादव, पयरूच ताची इंटरव्यू आयल्या. He openly admitted, he said, we knew we were not going to win in Delhi. We contested only to make sure Aam Aadmi Party loses. कितें सांगपाचें न्ही फुडें? That means this alliance between Congress and BJP, this wedding, this kazar, this lagna between BJP and Congress is nationwide and it is age old. And they only fool people, their voters, into voting for separate symbols. In the end, they are the same. आणि आज पळता तुम्ही 40चे 33 आमदार तुम्ही कोणाकूय वोट करून लास्टाक ते सगळे बीजेपीचेच आमदार जातात. आणि दिल्ली, आय एम नॉट रिलायिंग ऑन ओनली द स्टेटमेंट ऑफ द काँग्रेस चीफ. देर आर फॅक्ट्स, वी हॅव डेटा. आता दिल्लीचे इलेक्शन जातकच यू हॅव टू फायल अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स की खंयच्या पार्टीन आनी खंयच्या कॅन्डिडेटान कितले पयशे मोडले ते. हे 2 महिन्या पयलीं सगळ्या पार्टींनी डिक्लेअर केल्ले की दिल्लीच्या इलेक्शनान आमी कितले कितले पयशे मोडले ते. आम आदमी पार्टीन फक्त 14 कोटी मोडिल्ले फॉर द फुल इलेक्शन. ओनली 14 crores was spent by आम आदमी पार्टी. बीजेपी आय थिंक दे स्पेंट, आय डोंट नो, सम 48 to 50 crores. आमचे ते व्हडल्या लेवलाचेर आसता. Do you know how much Congress party spent in Delhi? Every single poll, pre-election poll, opinion poll, said that Congress is getting 0 seats in Delhi. ज्या पार्टीक एक सुद्धा सीट मेळपाची ना हे कन्फर्म्ड आसा, त्या पार्टीन कितले पयशे मोडले जाणा दिल्लीच्या इलेक्शनान? 44 crores. 44 कोटी मोडले काँग्रेस पार्टीन इन दिल्ली इलेक्शन. फॉर व्हॉट? Not to win, to defeat Aam Aadmi Party and to help BJP win. आणि एक तुमकां गोष्ट सांगू, this 44 crores तांच्या स्टेटमेंटान कितें दाखयला जाणा? Out of 44 crores, 42 crores was spent in cash. हांकां कॅश डोनेशन मेळ्ळे 42 crores.
कोणी दिले कितले तुमका 42 crores cash? So not only is Congress working with the BJP, they are being funded by the BJP also. I am making this categorical accusation. तुमका 42 कोटी खंयच्यान मेळटा तुम्ही सिद्ध करून दाखया. That's why it is assumed that BJP funded you to break votes and help भारतीय जनता पार्टी win in Delhi. ह्या लेवलाचेर पावला काँग्रेसीचे आणि भारतीय जनता पार्टीचे अलायन्स. तर म्हळ्यार इतले पयस वचपाची गरज सुद्धा ना आता. म्हणजे आय डोंट अंडरस्टँड हाऊ वॉट ऍक्शन्स काँग्रेस इज टेकिंग. आता आम्ही आज मडगाव आसा. पयरूच मडगावान काँग्रेसीन एक व्हडलो राजकुमार इंडक्ट केल्लो आसा विथ बिग फॅनफेअर. This same person who has been inducted in Congress just a few weeks ago in Margao constituency, Lok Sabha election just a few months ago, this fellow is on video saying I am for Modi. Are how can you induct a person who worked against you in the last election, the Lok Sabha election? There is a video of this person. सगळ्यांनी पहिला असतो. तो रिपोर्टर ताका परत परत विचारता तू अशें कशें म्हणूंक शकता काय म्हणून, कित्याक जो स्थानिक आमदार आसा तोय इज ऑल्सो फॉर मोदी. हाऊ कॅन यू ऑल्सो बी फॉर मोदी? ना आय एम फॉर मोदी म्हणटा तो. And this person is now inducted as a potential candidate for Margao by the Congress party. So the history is going to repeat itself. परत हांची ती सेटिंगा चल्ले already in advance. So this is nothing but a complete mockery. साधे प्रश्न म्हळ्यार आता आज गोंयान तू खंय वच, nobody wants the BJP government. लोक वाजयला पुरो म्हणटा आता BJP. They want BJP to lose. पूण is Congress an option? Congress cannot be an option. तुमका जर भारतीय जनता पार्टी नाका जाल्यार काँग्रेसीक वोट मारून कांयच फायदो ना. काँग्रेसीक वोट मारप म्हणजेच भारतीय जनता पार्टीक वोट मारप अशें सिद्ध जाल्लें आसा. There is only one option. आम आदमी पार्टीचे 2 आमदार तुम्ही निवडून हाडून दिले. हे दोनूय आमदार आमच्या पार्टी बरोबर ठामपणे राविल्ले आसा आणि फक्त दे डिड नॉट ओनली स्टे लॉयल, ते घाम गळोवन कष्ट काढून तांणी काम केल्ले आसा. आम आदमी पार्टी MLAs have done more development not only than the 8 MLAs who defected saying that they will do development have not done, but even more development than the BJP elected MLAs also. आमचे 2 आमदारांनी जे 33 आमदार आसा, they have done more development than any of them. Ask in Benali constituency and Velim constituency. So आज जेन्ना आमी म्हणटा की आमकां BJP नाका, जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारांक समोर आज एकूच पर्याय आसा, तो म्हळ्यार आम आदमी पार्टी. आनी जे सामान्य गोंयकाराचे जे प्रश्न आसा ते जर आमकां सोडोवंक जाय, जर गोवन युथाक जर नोकऱ्यो मेळूंक जाय, जर गोवन बायलांक सेफ्टी मेळूंक जाय, जर सगळ्या गोंयकारांक डेव्हलपमेंट मेळूंक जाय आणि सगळ्या गोंयकारांक आज घर चलोवपाक इन्कम मेळूंक जाय, म्हारगाय कमी करूंक जाय, जाल्यार देर इज ओनली वन ऑप्शन एंड दॅट इज आम आदमी पार्टी. आज ह्या वेडिंग एनिवर्सरीच्या दिसा आमकां फक्त लोकांक ही याद करून दिवंक जाय आशिल्ली. एंड वी वॉन्टेड टू रिमाइंड दॅट आवर वोट इज व्हेरी प्रेशस. आणि फुडल्या इलेक्शनाक आमी परत ह्या दोन्ही पार्टीच्या फसवणुकेन पडचे न्ही. एंड लेट अस गिव आम आदमी पार्टी अ चान्स फॉर 5 years. आणि तेन्ना तुमकां खात्री जातली की खरें डेमोक्रेसी आणि खरें गव्हर्नन्स हे कितें. 14 सप्टेंबर 2022 जरी आयज आमी हांगा केक कटिंग करतले, पूण खरें तर मनान इतलें दुख्ख आसा म्हाकाच न्ही, ज्या दिसाक ही घडणूक घडली त्या दिसाक संपूर्ण गोंय जें आशिल्लें, म्हणजे जंय गेल्ल्या इलेक्शनाक जाल्लें, गेल्ल्या इलेक्शना नंतरय लोक गेल्ले, पण तरी आसतना एक होप जो शेवटचो होप जो आशिल्लो, लास्ट होप लोकांचो आशिल्लो, तो सुद्दां ह्या दिसाक ह्या लोकांनी मारून उडयलो. ताजो खून केलो, लोकांचो विश्वासघात केलो, लोकांचो विश्वासाचो खून केलो, मर्डर केली डेमोक्रेसीची. जी काँग्रेस आज डेमोक्रेसी 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 हे वर्ड वापरता पळय, जे कॉन्स्टिट्यूशनाचे हे शपथ घेता पळय, ते सगळ्या हाजी जर तांच्यांनी जर मर्डर केलो त्या दिसाक केली. आणि आयज
ज्या भशेन देशान एक विषय चल्ला की वोट चोरी, त्या वोट चोरी पयलीं मॅन्डेट लोकांचो चोरून बीजेपीक विकपाचें काम ह्या पार्टीन केल्लें आसा काँग्रेसीन. म्हणजे खरें तर बीजेपीक जर वोट चोरी खातीर आमी जर ब्लेम करता, आनी ते करतात खरें म्हणून आमी ब्लेम करतात, त्याच भशेन मॅन्डेट लोकांनी दिल्लो मॅन्डेट, तुमकां स्वताक दिल्लो मॅन्डेट काडून उडून फाटल्या दारान बीजेपीक विकपाचें जें काम केलां तें हे काँग्रेस पार्टीन केल्लें आसा. गोंयान एक खेप न्ही, 3 खेप केल्लें आसा. म्हणून जर बीजेपी आयज ज्या भशेन आमच्या डेमोक्रेसीचें हनन चालू आसा, आमच्या रायट्सांचें हनन चालू आसा, आमची जी कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स आसा ते काबार करपाचो प्रयत्न चालू आसा, ताका इक्वली रिस्पॉन्सिबल आनी म्हाका दिसता ताच्या परस चड रिस्पॉन्सिबल जर कोण आसा तर ही काँग्रेस पार्टी आसा, आनी स्पेशली गोंयची काँग्रेस पार्टी. पण जाणून बुजून व्हरून लोकांक फोंडान घालपाचें काम ह्या पार्टीन केलां. मारगांवचे लोक, मार्मुगोवाचे लोक, सांताक्रूजचे लोक, कुमारजुवाचे लोक, कलंगूटचे लोक, नुवेचो लोक, सालिगांवचो, शिवोलीचो, हे सगळ्या लोकांचो विश्वास बुडला. तसोच एंटायर गोंयच्या जो यूथ आसा, गोंयच्या युथाचें एक स्वप्न आशिल्लें. म्हाका दिसता प्रत्येक यूथ जो आसा गोंयचो तांकां दिसता खंय तरी हें जें राज्य आसा बीजेपीचें तें काबार जावपाक जाय. कित्याक आज ह्या राज्यान, ह्या तांच्या सत्तेन, बीजेपीच्या सत्तेन आनी काँग्रेसीच्या ज्या काजारांतल्यान उत्पन्न जाल्ली जी सत्ता आसा, ती सत्ता वयची अशें प्रत्येक यूथ जो आसा आनी प्रत्येक गोंयकाराचें हें स्वप्न आसा. तें स्वप्न म्हाका दिसता हाज्या मुखार काँग्रेसीन तातूंत भंग करचें न्ही, तें स्वप्न भंग करपाचें काम काँग्रेसीन करचें न्ही. काँग्रेसीन खंय तरी म्हाका दिसता आत्मपरीक्षण करपाचो टायम आसा. आनी परत आय एम टेलिंग यू, जशें वाल्मिकी बाबान सांगलें, मारगांवचें एक सादें उदाहरण दिलें, अशीं कितलींशीं उदाहरणां आमकां मुखाल्ल्या टायमार मेळटलीं. म्हणून गोंयच्या लोकांनी तितलेच सादूर जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता एक ऑप्शन तांच्या मुखार आसा, तें आम आदमी पार्टी. ह्या डेमोक्रेसीचें हनन, आज जी डेमोक्रेसी काबार करपाचो प्रयत्न बीजेपीन आनी काँग्रेसीच्या जोड पावलांनी चालू आसा, ती जर बंद करपाक शकता जाल्यार ताका एक ऑप्शन आसा, आम आदमी पार्टी. वाल्मिकी आनी बाब संदेश एक काजरां वर सांगून मेकळे जाल्ली आहा. आनीक एक शिटकावणी आमच्या गोंयच्या लोकांक की हे जे पळय काजार आनी लोक कोण जो भाशेन अंडरस्टँड जाता ते अंडरस्टँड जावन घेवपाचें हे काँग्रेस आनी बीजेपी पार्टीन जे पळय केलां. आनीक जी आशा आसलेली यंगस्टर्स आनी आमच्या गोंयच्या लोकांची हे गव्हर्नन्सा वयर तेणी मातशें सुदूर जावपाचें. आनीक एट द सेम टायम येता त्या इलेक्शनाक जाता ते भाशेन हे जे पळय काजार आहा ते नोपोयत जावपाक जाय, बंद जावपाक जाय. आनी एक न्यू ऑप्शन म्हणून नवे मनीस, न्यू फेसीस आनी न्यू फेसीस इन द नेम ऑफ आम आदमी पार्टी एक चान्स दिवपाचो. आनी आमचें गव्हर्नन्स जे पळय आमी दिल्लीक दाखोवन दिलां, पंजाबाक दाखोवन दिलां, तेच भाशेन ही गोंयाक आमी दाखोवपाची प्रयत्न करपाचो म्हजो अपील आहा की हे नवे पार्टीक, नव्या भुरग्यांक, नव्या फेसिसाक एक ऑपॉर्च्युनिटी आमचो गोंयचो लोक दितलो म्हणून. आनीक ही जे डिफेक्शन जे पण जाता आमच्या गोंयांत तें बंद जातलें विथ दीस नुवें कॉन्स्टिट्युशनान येता. आनी म्हाका सांगपाचें म्हणल्यार गोंयच्या लोकांनी एक अंडरस्टँडींग आसपाक जाय गोंयच्या लोकांक की आम आदमी पार्टीचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें तें हे एंटी डिफेक्शन हितून परंपरा जी चल्ल्या ती. बिकॉज यू सी आमचे MLA तर दे आर सेटिंग एक्झाम्पल. बट बिसायड्स दॅट आमी पळय 2017 ते डिफेक्शन जाल्लें तें आमी 2022 पयलीं असल्यो केक बी दिवन ते उचावळ केलो, ते लोकांक समजून आयलें. सो तें भरपूर कठीण जालें काँग्रेसीक इन 2022 ते डिफेक्ट जाल्ले पळय 2017 तांकां परतून घेवपाक भरपूर कठीण जालें. तांची आशा आसली घेवपाक तांकां भितर, पूण तांकां भरपूर कठीण जालें कित्याक आम आदमी पार्टीन ताजेर बरो बोवाळ केलो. आनी देखून गोंयच्या लोकांक याद उरपा जाय की आम आदमी पार्टी इज contributing to the welfare of good politics in Goa and all over India.
So people of Goa have to understand that Aam Aadmi Party is the party. If you want to see a meaningful change, तुमका चिमटो कळपा जाय की बाबा एक चेंज जाल्या गोंयांत. You have to look at a new party, a new vision, a fresh thought, and which is the Aam Aadmi Party. तुम्ही असा बाकीचे पार्टीज आसा ते ए टीम बी टीम हे सगळे एलिगेशन्स असता काउंटर एलिगेशन्स जाता कळ्ळें न्ही. ही बीजेपीची ए टीम तो म्हणटा काँग्रेसीची बी टीम हे सगळे जेन्ना जाता ऑल दीस जे सगळे क्लाउड आसा जे कॉन्ट्रोवर्सीज आनी जे कितें रुमर्स तांच्या पासून हे कशी म्हटल्यार आम आदमी पार्टी वयर कशी सरतली आनी हाव दे आर गोइंग टू बिल्ड द कॉन्फिडन्स अमांग पीपल सो दॅट दे वील वोट आम आदमी पार्टी. ना सारकें तुमचें. आज कन्फ्युजन करपाचो प्रयत्न जाता करेक्ट, पूण त्या खातीर आम आदमी पार्टी डज इट्स पॉलिटिक्स डायरेक्टली विथ द पीपल. आमी बेटर एक्युजेशन करिना, वी गीव एक्युजेशन विथ फॅक्ट्स. सो आतां सुद्दां आमच्यो ज्यो कॅम्पेनी आसा those are directly going door to the people, voter to voter, and तांकां कन्विन्स करपाचें. अजून पर्यंत कितें जाल्लें, आमी एक नवी पार्टी आसली 2017 आमी पयलो इलेक्शन मोठे तरेन आमी लडिल्लो. दॅट टायम वी डीड नॉट गेट एनी सक्सेस. 5 वर्सां नंतर लोकांनी पळयलें की बाबा हे एक इलेक्शना खातीर येवंक नाशिल्ले, हे गोंयकार आनी हे हांगाच रावपाचे आसा. दे गेव अस 2 seats. आतां आनीक 5 वर्सां जाल्या. जे 2 आमदार तांणी आमकां दिले तांणी तांचो घात करूंक ना. दे स्टेड लॉयल टू द पार्टी, दे स्टेड लॉयल टू द वोटर्स. आनी तितलेंच न्ही, ऑपोजिशनान रावन तांणी जी कामां केल्या ते आज गोंयभर चर्चा जाता ताची. सो नाव दीस टायम पीपल ऑफ गोवा वी आर कन्विन्स. आमी जशें सांगलें आमी दारांनी भोंवता. ह्या फावटी लोकांनी ठरयिल्लें आसा दॅट कन्फ्युजन इज क्लियरिंग ना. कित्याक अजून पर्यंत फक्त बीजेपी आनी काँग्रेस आशिल्ले. आमी फुटबॉल कशे 5 वर्सां 10 वर्सां एका पार्टी कडल्यान खोट खावपाची, मागीर 5 वर्सां 10 वर्सां दुसऱ्या पार्टी कडल्यान खोट खावपाची. फुटबॉल कसो. टुडे पीपल हॅव सीन द गव्हर्नन्स ऑफ अरविंद केजरीवाल इन दिल्ली, इन पंजाब, आनी ऑफ आर 2 MLAs इन गोवा. आनी लोकांक आतां म्हाका दिसता क्लॅरिटी आसा गोंयकारांक की 5 वर्सां एका नव्या पार्टेक ह्या पार्टेक दाखोवन दिवया आमी, एटलिस्ट ट्राय करुया वॉट दे कॅन डू. And I'm quite sure that 2027 is the year of Aam Aadmi Party in Goa. So let me give one question. You are during the parliamentary elections, you had to support a unified opposition against the BJP. Is Anna looking at the same formula again to defeat the BJP? See, or is it the Aam Party has already been on record saying that they don't want to go alone, but at the same time the success of the combined opposition in defeating the BJP has, how does the Aam Aadmi Party look at it? See, we had a India alliance, if you remember. Now, what is the meaning of the word alliance? For Aam Aadmi Party, alliance means in every constituency you have only one alliance candidate. Correct? Does Congress believe in that? For Aam Aadmi Party, alliance means declaring the candidates early enough so that that alliance candidate can go to all the people and ask for their vote. Does Congress Party believe in that? नॉमिनेशनाच्या लास्ट दीस पर्यंत सुद्धा तांचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर नसता. कित्याक नसता? कसले तांचे नेगोसिएशन चलिल्ले असता, कसले तांचे सेटिंग चलिल्ले असता. How can you have an alliance with a party which is not going to declare its candidate till the last date of nomination, few days before election? Alliance म्हणजे for Aam Aadmi Party means campaigning for each other. जावं तो आमच्या पार्टीचो कॅन्डिडेट आसूं किंवा दुसऱ्या पार्टीचो कॅन्डिडेट आसूं, एज लॉंग एज द अलायन्स कॅन्डिडेट यू पूल ऑल युअर स्ट्रेंथ इन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि कॅम्पेन फॉर दॅट कॅन्डिडेट. आमी लोकसभाक सगळ्याक केले. यू सॉ हाव आम आदमी पार्टी वर्क इन गोवा. कितले आमी काम केलां. काँग्रेसीचे लोक कमी दिसताले, आम आदमी पार्टीचे लोक चड दिसताले. दिल्लीक सुद्धा अरविंद केजरीवाल वॉज इन जेल. ही केम आउट फॉर जस्ट 3 weeks. तो म्हणूंक शकतालो आपल्याक बाबा टायम ना काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट कॅम्पेन करपाक. बट इन दोज 3 weeks ही कॅम्पेन फॉर आम आदमी पार्टी कॅन्डिडेट्स ऑल्सो अँड काँग्रेस कॅन्डिडेट्स ऑल्सो. नॉट जस्ट इन दिल्ली बट इवन इन चंदीगड. आणि हांकां सगळ्यांक तांची बरी कॅम्पेन तांकां कॅम्पेनिंग करून poor fellow went back to jail. Did you see Rahul Gandhi campaign for any Aam Aadmi Party candidate?
How can you have an alliance? What is the meaning of alliance when you're saying that we should do an alliance with them? I'm not So- saying, see, I'm not saying about God doing this. I am open to the, because they all had 2000. Absolutely, it was an experiment, and at some level it worked also. But that is because we made it work. We trusted that the Congress would also reciprocate the same way. But तुम्ही पळयले बाणावले तुमकां इतले वोट पडले, इतली लीड मेळ्ळी, where I think if it wasn't for Aam Aadmi Party, even the South Goa MP candidate was not sure of winning. Just a few weeks after that result in favor of Congress, they refused to give us the ZP seat alliance करपाक. कितें? What is this? So how can you have an alliance with such a party, which is so selfish and which we have shown by data that they are completely compromised. At least if they were ready to defeat the BJP also, we would have said we'll think about it. But they are not even ready to defeat the BJP. They are just fooling the people to take their votes, their anti-BJP votes, and then gift those Congress MLAs to the BJP. Otherwise, how can 33 MLAs belong to one party in Goa? Goans are not that stupid. If Aam Aadmi Party is such the game changer as you say, why didn't the people retain faith in y'all and bring them back again in Delhi? No, we've already shown what happened in Delhi. One is that they destroyed governance. As you know, our government in Delhi had very limited powers. They misused all the powers to put all our leaders in jail. They painted them as corrupt, which we are knowing that these are all fake allegations. And so they were able to create a wrong impression among the people. That was one thing. And the most important thing is that this fudging of electoral rolls happened even in the previous elections, and in this election it happened on a massive scale, because of which this was not the true result. And like I showed with data, there was the best friend of BJP, the Congress party in Delhi, which has admitted that they did not contest to win any election. They were not expected to win any election, but they spent 44 crores to win 0 seats only to defeat the Aam Aadmi Party and make the BJP win. Thank you. They were correct.